Lansones mo diha. Matamis ka lansones. Guys, sa Mambajaw. Lansones dong. Lansones. Mabahaw. Sorry. Mambajaw, mabahaw. Lansones mo diha. Mambahaw. Nailibre ko sa kabuok. Dali, lansones mo diha. Wag ang busis ani pila ni kilo tay. Tanaka mo dali. Lami kayo matamis umang walay liso ang liso imong usapon tamis gihapon. Ani mo hani asan siya kani? TV. 40. Again. 115 pila na? 150. Hindi ang presyo ba? 115. 115. What of 200? Oh. Yeah. Okay. O, libre yun eh. Say mo nga, Rose. Oh, ani mo kay Rose. Ha? Rose. Hi, Rose. Hi, nice to meet you. Hello po. Ako si Jack. Jack Cyrus. Rose Jack. Alam ako kung lost partner. Ay, apaya, Rose. Don't jump. Manok kong rice. Oo, saka manok kong rice. Good Samaritan. Ay, wala pa. Sa pinuman, drinks. Guys, sila drinks. Ha? Wala problema. Basta pag ay, ano ha, bunutan. Orderan na. Uli na mo. Bye-bye. Bye-bye. Amping. Ay, oo, may sweet mong puti. Maraming bayad sa Mountain Dew, tara ha. Dito, aman na. Dig, naghanang sweet sauce.